Hello everyone, welcome back to my video lesson. So today I'm going to show you about word that you often confuse and make mistake in using this word or phrases. Okay. ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីពាក្យដែលអ្នកតែងតែប្រើទៅអត់បានត្រឹមត្រូវខុសសំណង់ប្រយោគរបស់វាណាពាក្យនេះសាមញ្ញទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជួបជារឿយជាពិសេសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អីជាដើមអូខេជាងយើងមើលពាក្យទាំងអស់នេះប្រកាសជាសម្បីតែអ្នកមិនរៀនក៏មិនរៀនភាសាអង់គ្លេសក៏គាត់ស្គាល់ពាក្យហ្នឹងដែរប៉ុន្តែមិនដឹងអានថាម៉េចចឹងណាគាត់អាចចុច comment ថា congratulations ចឹងកាលណាយើងប្រើ congratulation គឺប្រើមួយ on នេះឃើញទេយើងអាចនិយាយថា congratulation you អូខេអត់អាចនិយាយចឹងបានទេណាអញ្ចឹងកាលណា congratulation ហ្នឹងវាជាពាក្យលាន់មាត់ណាវាជាពាក្យលាន់មាត់យើងប្រើ on យើងមិនបាច់ប្រើ subject អីទេហើយទៅសេវាត្រូវមាន s អញ្ចឹងហ្មងណាទៅសេត្រូវមាន s កាលណាយើងប្រើជាពាក្យលាន់មាត់តែម្ដងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង Facebook ហ្នឹងមានគេរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងទៅយើងជាមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងចូលទៅ comment ថា congratulations on your special day ហេអបអរសាទរចំពោះថ្ងៃពិសេសរបស់អ្នកហេអញ្ចឹងបើយើងប្រើថា congratulations your special day អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងត្រូវ search preposition on អូខេអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងអត់ប្រើ subject ស្ដាប់ឲ្យតាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ប្រើ subject ទេអត់ប្រើប្រធានទេគឺផ្ដើមឡើងដោយពាក្យថា congratulations យើងប្រើ on មកណា congratulations on your success congratulations on your good results congratulations on your wedding day congratulations on your passing the exam អបអរសាទរចំពោះការប្រឡងជាប់របស់អ្នកអញ្ចឹងឃើញភាគច្រើនប្រើ to ហ្នឹងក្នុងករណីដែលគេប្រើកិរិយាសព្ទណាចាំមើលនៅក្នុងហ្នឹងគឺដឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើ to នេះវាចេញមកពីនេះ offer congratulations to send congratulations to give congratulations to មានន័យថា offer ផ្ដល់ជូន send ហ្នឹងបញ្ជូន give ហ្នឹងឲ្យប៉ុន្តែមិនបាច់បកអាពាក្យហ្នឹងទេបកថាអបអរសាទរចំពោះណាឧទាហរណ៍ថា I would like to offer congratulations to your wedding day ខ្ញុំសូមអបអរសាទរចំពោះថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកចឹងអត់ប្រើ on ទេបងប្អូនចំណាំបែងចែកតាន់ទេនៅពេលដែលយើងប្រើថា congratulations អត់មានប្រើ subject ទេហើយពាក្យ congratulations នឹងវាជាពាក្យលាន់មាត់ហើយយើងប្រើ on មកបូកជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងចង់និយាយមកណាជាទូទៅគឺជា something ជាអ្វីមួយមិនមែនជានរណាម្នាក់ទេណា congratulations on your successful business ការរកស៊ីជោគជ័យ your passing the exam ការប្រឡងជាប់របស់អ្នកសិតតែជា something អញ្ចឹងយើងប្រើ congratulations on អូខេប៉ុន្តែបើសិនតែយើងចង់ប្រើ congratulations to យើងប្រើប្រធានមកហើយបញ្ចូលកិរិយាសព្ទទាំងអស់នេះប្រើជាប្រយោគពេញលេញតែម្ដងណាអញ្ចឹងយើងនិយាយថា I want to give congratulations to your wedding day I would like to offer congratulations to your success អូខេចឹងទៅចំណាំចឹង would ជាទូទៅគេប្រើ would like to ណាមានន័យថាសូមវាបញ្ជាក់ពីបំណងភ្លាមអារម្មណ៍កើតឡើងភ្លាមហ្នឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅការអបអរសាទរចំពោះអញ្ចឹងយើងប្រើ to អត់មាន on ទេអូខេបន្ទាប់មកទៀតអូខេអានេះឧទាហរណ៍ហើយចំណុចទី3 congratulate
anh ấy pra chữ verb mình congratulation này congratulate bột somebody hỏi bột on thế chắc bài dương tới check structure này thế nhé về si cho mùi on này về congratulation là miền bột somebody thế cứ bột on giờ tầm mòn tập em mưa đấy congratulate đấy đặt somebody hết bạn đặt on ô tô tha I would like to congratulate you on passing the exam yeah? Đặt somebody mau hỏi bạn on so mua là hai đấy bạn change on vì change on rồi sao mau bí congratulate and chulate congratulation mình thú ấy nó chu ok chẳng nhưng an từng ngọc khía một đoạn tiết congratulations on offer congratulations to send congratulations to give congratulations to Mr.Rith congratulate somebody on congratulate somebody on I would like to offer congratulations to your wedding day congratulations on your success hãy dùng pra xin nhào tiền mà nhé congratulations on your success congratulations on your passing the exam okay I would like to congratulate tích cho làm đặt congratulation nhé congratulate tê tế hay bằng bột somebody dùng pra chỉ verb về ní vị trí nào nữa nè okay I would like to congratulate you on your passing the exam nhom xóm of all Saturn nè chùm pua ca bờ lòng cho bờ bò nè passing the exam mấy bạn dương pra passing the exam vì nơi bần to pi your chân your passing the exam my passing the exam nơi cõi your nơi cõi my nơi cõi his nơi cõi her nơi cõi its nơi cõi their chân dương pra passing the exam ca bờ lòng cho dương bầm lại với ở tới chỉ nào mình nhé bộ pass the exam vì chỉ kệ giả sạp ok chẳng video nắng miền phần nắng hơi xin khâm thà nẹ sắc xa cả đôi chìa bông ôn đài pra bàn đài sân cung từng ó đồng bàn vô khá đáy bí rập biếp pra bịa từng này ok mùi tiết một nâng bị chấp ta dừng dây tha congratulations myself nâng trời đại ổn congratulations to myself okay to mấy ban chẳng bị pro việc cao trên bị bịa thà say congratulations to bị mau bị bịa say chẳng nó không nói dương ai time bịa say mùi tiền á ai pra say bàn ok chẳng hết ban này cái pra thu admin congratulations on myself thì toàn đấy nhá congratulations to myself congratulations to you anh ấy cái pra lẹ cái cắt tầm mong pra lẹ cái cắt cái sạp này cháo đó nè cái sub offer cái sub send cái sub give cái sub say ok như time say mùi tiền đấy chẳng thu nó bị chân màu bị ảnh nâng đi đập bị cắt ảnh nâng bạt tới vì nơi sao thu đập bị admin pra cái sub này cái pra on nhé bạn congratulations to myself and mean congratulations on myself day rồi có congratulations myself day vị trí công học rồi cái này dừng dây congratulations myself okay so I hope that you learned something from this video and don't forget to subscribe or share with your friends if you think this video is beneficial okay some complete subscribe ឬក៏ចែករំលែកទៅមិត្តភ័ក្តិឲ្យបានរៀនផងបើគិតថាវីដេអូនេះមានសារៈប្រយោជន៍អូខេ see you in the next video thank you for watching